सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी शुरू। रथ यात्रा के बाद जगन्नाथ देव का स्नान। जय जगन्नाथ। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप एक बार जगन्नाथ देव और जगन्नाथ देव के रथ के दर्शन कर लेते हैं तो आप पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा रथ की रस्सी खींचने से कई पुण्य भी मिलते हैं। सिलीगुड़ी इस्कॉन मंदिर में हर साल रथ यात्रा महोत्सव आयोजित की जाती है। सबसे बड़ा उत्सव पुरी में होता है। पुरी का प्रसिद्ध रथ यात्रा उत्सव दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मायापुर में भी रथ यात्रा उत्सव बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। 22 तारीख को जगन्नाथ देव का स्नान है। उसके बाद 7 जुलाई को रथ यात्रा उत्सव है। हर साल सिलीगुड़ी के इस्कॉन मंदिर में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा उत्सव भव्य तरीके से मनाई जाती है। इस बार भी तैयारियां जोरों पर है। इस संबंध में इस्कॉन मंदिर के एक महाराज ने कहा कि जगन्नाथ देव का स्नान और फिर रथ यात्रा उत्सव तैयारियां शुरू कर दी गई है। हर साल की तरह इस साल भी इस्कॉन मंदिर का रथ यात्रा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। रथ यात्रा उत्सव के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, इसीलिए सुरक्षा कड़ी रहेगी। मेडिकल टीम भी साथ रहेगी। স্নান যাত্রা কবে রয়েছে? স্নান যাত্রা আছে 22 তারিখে। আর রথযাত্রা? রথযাত্রা 7 জুলাই। প্রস্তুতি কেমন? প্রস্তুতি আমাদের যে রথ এখন কালার করা হচ্ছে। আমাদের এখন মাঠের আজকে আমাদের পুজো করা হলো, সেখানে প্যান্ডেল শুরু হবে। আমরা রুট পারমিশন পেয়ে গেছি পুলিশ কমিশনারের কাছ থেকে, এবং আমরা যে মাঠের পারমিশনও পেয়ে গেছি। আর এখন আমাদের বাস প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে। আচ্ছা, এই রথযাত্রার দিনে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে কতটা আপনারা? রথযাত্রার দিনে আমাদের তো যেহেতু পুলিশকে আমরা ইনফর্ম করেছি এবং পুলিশ পারমিশন দিয়েছে, তো পুলিশ তো আমাদের প্রশাসনে ওনারা প্রোটেকশন দেবেন যেরকম প্রতি বছর দিয়ে থাকেন। আর আমাদের তাছাড়া আমাদের এমনি মেডিকেল একটা টিম থাকবে, যেটা কোনো কেউ হয়তো আহত হলো, ইনজিওর্ড হলো, তখন আমরা আমাদের একটা কি বলে যে ভ্যান থাকে, ওই মেডিকেল ভ্যান থাকবে একটা। প্লাস অনেক হয়তো কেউ বয়স্ক লোক আছে বা বাচ্চা আছে, তারা হয়তো চলতে পারবে না পুরো রাস্তা, তো তখন তাদের জন্য আমরাও গাড়ি রাখছি প্রশাসনের মধ্যে, তারা রিল্যাক্স করতে পারে। তাদের জন্য আমরা এভাবে এই বছরে নতুন করে আমরা সংযোজন করছি, যাতে তাদের কোনো অসুবিধা না হয়। আমার নাম অখিলাত্মা প্রিয় দাস।